So sa laktod wala na mi nagpadayon paglibot kay nakulbaan man mi kay basig sugaton mi og i-welcome mi sa mga goy. Yes, kay daghan gyud mi nahuna-unaan ang mga negative kay basig kalit na sila ma-aggressive o nya mahimo na lang mig kwento sa kinabuhi. Goy. For the chika na po ta mga kachika, so for today's video is manlaag may pero wala gid ni sa amo plano karon nga adlaw. So maong for the voiceover na po ta bisag pingot ning akong ilong kay padayon gihapon ta sa to mga voiceover over. Okay. Yes, kay lisod pod kung among silingan og voiceover ani nga ako maning video. So sa laktod ni abot na mi dinhi sa tumoy sa Bungtod Tandag City, ambot kung tumoy gyud ni kay wala man ko kabalo og ambot pod kung bungtod ni. Okay. Ug musaka na mi didto padulong sa taas kay ang nag-invite sa amo wala pa man kaabot maong didto ra mi maghulat. So first time namong tanan dinhi maong sakto ra nga dinhi mi magkita kasi kadugayon sa panahon nga sigig sabot na mo anhi daw may aw nahinayon na gyud. O ingani nga view ang imo makita diri sa taas hastang nindot talabo na og nindot kaayo ang panahon makita gyud nimo ang kaprisko sa palibot ang kaprisko sa dagat o di ba murag lamit dahil ilokso gikan diri padulong didto. Okay. Pero dili man among tuyo diri kay magampo man mi sa mga kasepanan kay naa man mi diri sa groto sa Our Lady of Lourdes. Pero sa tinud anay mas daghan pamantong akong wish kaysa sa akong paghinulsol. Okay. Ug niabot na gid ning among gipaabot nga man libre sa among intero adlaw nga lakaw. Haliya ka green sa sabgaw. Og sa laktod kita po sa mami magsindig gwandila maong nag-explore lang sa mi dito sa unahan. Kay gusto man namo mabalan unsay naa dito sa unahan kay palibot man ni siya ng hagdan. Ug naami maagihan mga ing-ani pero dili man ako maklaro kay natabunan naman kayo sa sagbot. Ug naa pa pud sa unahan nga mas dako-dako pa sa ing-ato. Sagbuti na lamang mo. Oh. Pasang kita maligid nga di. Nay. Hain unggoy. Kami kakato ni ate, first time na mo nganhin. So sa laktod wala na mi nagpadayon paglibot kay nakulbaan man mi kay basig sugaton mi og i-welcome mi sa mga goy. Maong maadto na mi didto sa pag-ingon nila nga daghan daw unggoy didto sa unahan. Pero malakayan lagi hapon mi kay wala man mi katuod didto kay first time man pud namo mo adto. Baktas man gani. Kaya gana nga ito pala akong bungtog diya mga pangit. Ug sa among pag-abot gyud naa gyud mga nagtambay nga mga unggoy pero daghan pa na sila og dili na sila manglugwa daw kung wala kay ihatag nga pagkaon. Maong namalihog sa mi sa bata nga taga dinhi nga magpalit sa pagkaon didto sa unahan kay wala may baligya dinhi dapita. Pero nagsige nagduol ning uban nga unggoy sa amo kay nakaingon lagi nga naa na mi da nga pagkaon. Ug niduol na gyud mi kay niabot na gyud ang among ikahatag sa ilang nga mga foods. Wala ni siya magpalit sa mamay, dako sa sa mamay. Ikaw. Agkaw kay kuon. Dato dito sa. Tagay pa na. Dili ako dito. Dadin gamay. Dari uy dawaton da ba nila diretso? Iduho da ba ya? Iduho da na. Nisa. So nalingaw gyud mi sigig hatag pagkaon ani mga unggoy. Pero sa tinud anay gyud nga hadlok mi na sigig tunol ani pagkaon sa ila kay basig kalit na lang ni sila mamirang buhok or basig man lakso or mga pit ni sa amo kay para lang makakaon gyud silang taman. Yes, kay daghan gyud mi nahuna-unaan ang mga negative kay basig kalit na ni sila ma-aggressive o nya mahimo na lang mig kwento sa kinabuhi. Goy. Hoy bitaw sa kadaghan nila gamay pagani daw na wala pa nang lugwa tanan pero kay may nalang gani nagbehave na sila. Og sa laktod kita tapos naman among mission din himo adto na mig Jollibee kay gabanggutom na ning among gigsakupan. Musakay daw singod. Udah kuan. Wala ni mo lang. Yaw niya. Kaon yan naman yung kaon yung kaon. Wakot pa ko mga. Ug tapos sa mga aon isulod na pod mi groceryhan kadali kay naa mi gipamalit pero gamay ra gud. Nagbaktas na pod padulong Boulevard kay duol man pod siya baktason. Ug kani nga oras sa hapit na ni mag-alas 6 sa gabi pero landag pa kayong langit. Maong sulit gyud among paglakaw-lakaw karong adlaw kay nindot man kayong panahon. Ug syempre kay mga okay lovers man ning ako mga uban pod aw pili-pili pod ta ani bisag wa tay kwarta. Ug dinhi taman akong chika pero daghan pa among nabuhat ani kaso kay lubat na akong cellphone. Maong pa-follow and react naman po kay kapoy bay mag voice over bisag walay nagsugo nako. Ug mara to, babush.